नमस्कार जय जगन्नाथ मुझे मो चैनल को स्वागत करुच्ची। आज हूँ शनिवार तो काली भाई पलि जो मैंने भी सर्वप्रथम कही रखी जो मैंने भी मो चैनल नुआ अच्छा चैनल को सब्सक्राइब करने पाखे बेल आइकन को क्लिक करने जहाँफल कि मुझे जो भी वीडियो अपलोड करी तर नुआ नुआ नोटिफिकेशन आपण पाखे खूब शीघ्र पहुँची जाव। गलाटा कौन दरज लगुच किसी कथा मैं सका एपर्तंत किसी कथा कही नी कही तो ना क्या साथ गपी तो ये आपण मान सहित कथा टे हो शनिवार तो भाई काली पलि मैं सका फोन कर कहीं उठुना मुझे समय है टाइम मैंने फोन करने सका उठला पर ढेर सारा कम रही जाऊँगी। फास्ट सका उठिली स्नेहा को ट्यूशन स्कूल जावाई रेडी करेली से मैगी से निजे निजे मैगी करके मोटर लगेली मोटर पाखे पानी मिनिमम पाखे अध घंटा 15 मिनट देवा पड़े पानी तो उठेला झाड़ा पड़ो तापर पानी सब भरिकी आसला जी पानी पड़ेगा कौन कह अभी जाऊँ मुझे गाधे पाधे भी जस्ट पलि आसली जाऊँ ठाकुर पूजा करी चा करी चा पीबू 10 मिनट लगे दे भल लगुनि आखिटा मनटा काली ठार मनटा भल लगे। स्नेहा स्कूल गला भारी सोमन अंगनवाड़ी जाइए जीवन बोली मन करता काले टे गाधे देली टांकी पानी गाधेदेली पानी टैंकर पानी आसला से पानी गाधेदेली तो टे थंडा हो जाए चश्मा टे फ्रेम बड़ ना देखु ये बड़ लगुच ना आ कौन कर देखिए आनी मुझे आनी कि अनुमान कराई किणाई एमती देखा कौन करवा मुंड कौन हो मैंने लगे तो शौक तो लगौनी ना भल दरकार हे शौक लगे गोटे भल स्टाइलिश लगे था मुंड जेहतु बिंधुचे देह खराब लगे पड़े तो खाଇବା पीवा कई दिन है ठीक ही ना देह पूरा कमजोर लगे ये खरा पड़े खाଇବା ठीक ना देह पूरा कमजोर लगे कौन है मैंने देह तो खाली केमती लगुच बल पाऊन किसी मुझे जाऊँगी ठाकुर पूजा कर देके आसे थोड़ा मुझे ठाकुर पूजा करके पलि आसली चा कर आज घरे मो पूरा एका कहीं ना आप शुणी पारे किसी चें शब्द किसी भी ना बो कले छुआ फांका टे चा करदे पीबी भोक लगे मोर चा रेडी हो गला जाऊँगी चा पीबी आपण मैंने जब पीबे आसतु टाइम आसिक हो गला 8:30 हो बोधे 8टा बजते 8:30 हो जाऊँगी पूरी थी ना पूरी टे सेकी देती तावा गरम तावर पकई दे सेकी देके खाईदेवी चाय पकईकी छुआ कई घरे ना ना भल लगुनि कहीं ना कल जाऊँगी खाईदे पलि आसी मैंने खाइला बेला देखी रखुची चाटे बो को दे आसे डेरी हो पलि आसली ये पूरी 3 गणिया पूरी गोटा करके काटी देते गोटे भाजी देती ताटे चा खाइबी इच्छा तो होनी कि खाईदे
ଦେଖିବା କେତେ ବାଟ ଯାଇ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଖାଇବାକୁ। ସେଦିନ ଡାଲମାରେ ପୁରୀ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଖାଇସାରେ ଏବେ ମୋ ରୋଷେଇ ସବୁ ସରିଗଲାଣି। ଯାଉଛି ଟିକେ ପବନ ଫ୍ୟାନ୍ ଟିକେ ବସି ପଡ଼ିବି, ତାପରେ ସ୍ନେହା ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଖାଇବୁ। ଆଜି ତରକାରୀ ସାଧା ସବୁ ଥିଲା ନା, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଦେଖେଇଲିନି। ମୁଁ ଖାଲି କହିଦେଉଛି ଆଳୁ ବାଇଗଣ ତରକାରୀ କରିଦେଲି, ଆଉ କଲରା ଆଳୁ ସିଝା। ଝିଅ ସବୁ ମାଛ ଅଛି, ସେମାନେ ଖାଇବେ ମାଛ। ଗୋଟେ ନରକୋଳି ମଞ୍ଜି, ବାଇରେ ତ ଢେର ସାରା ନରକୋଳି ନା। କାମ ସାରି ସବୁ କଡ଼େଇ ଫଡ଼େଇ ମଜାମଜି କରି ଆସିଲା ବେଳକୁ ନିଶ୍ୱାସ ଘର ଧରୁନି। ଯେଉଁ ଖରା ହେଉଛି ନା, ଏତେ ବିରକ୍ତ ଲାଗୁଛି ଖରା, ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରୁଛି। ଆଉ ରହିଲା ସ୍ନେହା, ସୋମୁନି ସେଠି ବସିଛି, ତ ଗାଧୋଇ ପାଧେଇ ଦେଇଛି, ସବୁ କରିଦେଇ ତା କାମ ସରିଯାଇଛି। ସ୍ନେହା ଏବେ 11:30 ହେଲାଣି ନା, ସ୍ନେହା ଏବେ ଆସିଯିବ, ତ ଆମେ ଖାଇବୁ। ସବୁ ଗାଧୋଇ ନାହାନ୍ତି, ପୁଅ ଗାଧୋଇକି ଆସିଲେ ଆମେ ଖାଇବୁ ସବୁ। ଯାଉଛି ଟିକେ ଏବେ ଗଡ଼ିବି, ତାପରେ ଉଠିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି। ଗଡ଼ିବି ମାନେ ଏମିତି ମାନେ ଟିକେ ଫ୍ୟାନ୍ରେ ଖାଲି ବସିବି, ଆଉ ଫ୍ୟାନ୍ ଆବାଜରେ କିଛି ଶୁଭିବନି ନା, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ କିଛି କଥା ହେଇପାରିବିନି। ତରକାରୀ ଦେଖାଗଲାନି, ସେମିତି ଟିକେ ଶୁଖିଲା ଶୁଖିଲା କରି କରିଦେଇଛି। ଆଉ କଲରାରେ ଗୁନ୍ଥିକିରି ଆଳୁ କଲରା ଭାତରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ସେଠି ମାଛ ଅଛି, ମାଛ ସେଠି ଅଛି, ତ ତାକୁ ଟିକେ ଭାଜି ଦେଇଛି। ଆଉ ସେମାନେ ଖାଇବେ ଆସିଲେ, ମୁଁ ଟିକେ ଯାଉଛି ରଖୁଛି। ସୋମୁନି ଟିକେ କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ସୋମୁନି କିଛି ଦେଖାଯାଉନି, କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ମାନେ ବଢ଼ିଆ ପବନ ହେଉଛି, ଆଉ ଘର ଭିତରେ ଗମ ଗମ ଖାଲି, ଆଉ ଘର ଭିତରେ ଆଉ। ତ ମୁଁ ଯାଉଛି ଡ୍ରେସ୍ ସବୁ ସଫା କରି ଆଣି, ଖରାରେ ଆଉ ଶୁଖଉନି ନା, ଯେଉଁ ଶୁଖିଲା ବେଳକୁ ଫିକା ହେଇଯାଉଛି କଲର, ତ ସବୁ ଆଣି ଘରେ ସବୁ ସଫା କରି ଟାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲି, ଶୁଖିଯିବ ଘରେ ସବୁ। ରଖୁଛି, ମୁଁ ଯାଏ ଟିକେ ଗଡ଼ି ପଟେ, ଝାଳ ଟିକେ ଜୋର ଝାଳ, ଟିକେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଫ୍ୟାନ୍ ଦେବି ଯାଇ ଝାଳ କମିବ, ନହେଲେ ଝାଳ ନ କମ। ଆମର ହେଲାଣି ଘରଟା ପ୍ଲାଷ୍ଟର ହେବାର ଅଛି, ଭାଇଙ୍କ ଛୁଟି ସରିଗଲା, ହେଇପାରିଲାନି। ବଟଲ ତ କାଲି ଭରି ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ଯାହା ବାକି ଥିଲା ସେ ବଟଲ ଭରିଦେଲି। ଦେଖାଯାଉନି ବଟଲ, ଏଇଠି କଣରେ ରଖା ହେଇଛି ବଟଲ, ଏଇଠି ଏପଟେ ରଖା ହେଇଛି ବଟଲ ସେଠି। ଆମ ନରକୋଳି ପୁରା ଗଛ ଭର୍ତ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ନରକୋଳି ହେଇଛି, ମାନେ ଖୁବ କରିବୁ। କଲର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ନରକୋଳି, ମାନେ ଅଙ୍ଗୁର ହେଇଥିଲେ ଆଜି ନଥାନ୍ତେ, ସବୁ ସରନ୍ତାଣି। କାହିଁକିନା ନରକୋଳି ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ନରକୋଳି ତ ଅଛି। ସେ ମୋ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଲଙ୍କା ଲୁଣ ପକେଇକି ଖାଏ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ପାଟି ଖଟା ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ଖାଇନି। ବହୁତ ଖଟା ଝିଅ ବେଳେ ଖାଉଥିଲି, ଏବେ ଆଉ କିଛି ଖାଇ ହେଉନି। ଟକ୍ ଖଟା ଟକ୍ କରିକି ଆମେ ବହୁତ ସାରା ଖାଉ, ଆଉ କିଛି ବି ଖାଇ ହେଉନି। ମୁଁ ସେ ଖରାକୁ ଯାଇପାରିବିନି, ମୁଁ ଏଠି ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପେନ୍ଥା ପେନ୍ଥା ହେଇକି ହେଇଛି। ଏ ଯେଉଁ ରସିଟା ଦେଖାଯାଉଛି, ମୁଁ ଲୁଗା ଶୁକାଏ, ସେଠି ଖରା ପଡ଼ିଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଦେଖେଇନି। କେତେ ସାରା ପବନ ହେଉଛି। ଏଇ ଗଛରେ ଆମର ଏଠି ବେଲ ବି ଫଳିଛି, ଏଇଟା ଛୋଟ ଗଛଟା, ବେଲ ଅଳ୍ପ ଫଳିଛି। ସେଠି ଯେ ବଡ଼ ବହୁତ ବେଲ ଫଳିଛି, ବଡ଼ ଗଛଟା ସେ ବହୁତ ଫଳିଛି। ଏଠି ପିଜୁଳି ଫଳିଛି, କେତେ ମିଠା ମିଠା ପିଜୁଳି, ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଛି, ମିଠା ମିଠା ପୁରା ପିଜୁଳି ଆଦେହରେ ହୁଏ। ଆମ ଘର ସେଠି। ସୋମୁନି ମୋବାଇଲ ଖେଳ କ'ଣ କରୁଛି।
ता मामा फोटो बाहर करती ता बचपन फोटो। तुम अनिल अनिल तुम नंडा है कहीं देखा हो ये खरार समय धनिया देखा सफा कर लुगाड़ा सुखी दे जाऊँ टे रेस्ट ने शोक उठी गली शोली टे न शोले भल लगुनि निद मैंने केमती माड़ुची तो शोक उठी गले बारियाड़े बुलूली देखु भाई जाल सब रखी से पवन में सब केमी पड़ जाए देखु ताको पुणी मत रखा पड़ो मिसिकी दी जन रखी जना पड़ ना आज मत एका एका सब रखा पड़ो तो कहीं बहुत सारा उच्चा हो जाता ना पवन धरी पड़ जाटा खरा बेले पड़ा मुझे भाविली कौन गोटे पड़ा बोली मो स्नेहा सुमन ऊपर पार्टी कर कौन गोटे पकड़ दी जन जाक देखला से पड़ी मुझे देखला मुझे दांत मूल सब फुली जाऊँ सब रखी आपण मैंने देखिपारे कि ना मुझे जाने कि मुझे रखुची एगुड़ा सब आपन टे देखी दिंतु रखुची जाला कौट रखा स्थान ना से भाईटा कुछ रखीदे से सब ये गला घर किसी काम भी करेनि घर सब काम करी जाल सब छेदेला कर सब जाल सब रखीदे कहीं बहुत लाइट हम आपण मैंने देखी पारे लास्ट एंड देखा जाऊँ सब थोबी थोला लेट हम रखी सारे सब आप देखा कथा फाइनाली एवं सरीगला सब एमती सब रखी एपटे सब पत्रगुड़ा सब रखीदे जाल को भी एम सब थोदेली स्कूल जाता सोमन देह टे खराब है तो ये पलि आसला मो सब हाथ देखते केमती अलिया है धोई है घर द्वारा भी ओलैनी जाऊँगी घर द्वारा ओलै मुझे जाऊ सब कम सारिदेवी तब धोई दाई हेबी देखते केते सारा कोली फड़ी ये हाथ पाहांतर गोटे बासिक सतरे बेसी खट्टा ना कि खाଇବା गोटे भल लगे लुण आ लंका गोल खाइले एकदम टेस्ट लगुच धोला बेलू पाटे से छेप हो गला क्या केमती नर गोली तोड़ी खाई भल लगे हाथ अलिया होता खाईदे सेमती क्या केमती नरकोली खट्टा लंका लुण खाया भल लगे मत एमती गपुथी तो गपुथी देखो मो छुआ सब खाई गले बासन फासन से अलिया कर जाए बाबारे घर सब केमती पड़ी जाए घर द्वार से ओलाओली करदे स्नेह से मैंने पढ़ी सारे मुझे अटा चकड़ी अटा शनिवार ना समूह गोटे एप्पल खाती कहला भोक लगे नंडा हो जाए भारी असना देख देह टी भल ना ठंडा है लगुच निद लगे खरा बेले शोक भी निद मामा ने चश्मा रखीदेवी कपड़े थोदेवी कौन कहे आपण मैंने सब कौन कर सन्ध्या बेले से 8टा बजीगला से सब पाठ पढ़ुले पढ़ी सारे ये बस पढ़ुले सब फोपड़ा है एमती बैग भर फोपड़ा हे सब मुझे थोबी तेल थुआ चिल्लाई दी जन चिल्लैले निजे निजे थोक थोड़ी सेमती बड़ से स्कूल आसो ड्रेस से कुटी को ड्रेस खोला आसो घर जाए ये सब पड़ो गोटा गोटा है टाए बेल्ट सब अलग अलग पड़ते
ଖାସୁଟା ପଣା ଦିନଠୁ ଆସିଲାଣି ନା ଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ଯାଉଛି ଅଟା ବେଲିବି ଆଉ ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁ ଭେଣ୍ଡି ଗୁଡ଼ା ଶୁଖି ଯାଉଛି ନା ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁ ଭାଜିଦେବି। ଆମର ତ ସଜ ପଖାଳ ଭାତ ବୋଉର ଝିଅର ଖାଇବେ ତାଙ୍କ ଦେହ ଗୋଟେ ସ୍ନେହ ଏଇ ସମୁଦ୍ର ଗୋଟେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି ନା କ'ଣ ଲାଗେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ପାଣିରେ ଗାଧଉ ସେଦିନ ଟାଙ୍କି ପାଣି ଆସିଥିଲା ଦେଇକି ଗଲା ପାଣି ଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ ଗାଧୋଇଦେଲି ବାସି ପାଣିରେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଥିଲା ଜବର। ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବ ଯାହା ହେବ କ'ଣ କରିବ ଭାଇ ନାହାନ୍ତି ଲାଗୁଛି ଗୋଡ଼ କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି।